sampai 500 lebih, it means that you have ever been very familiar to TOEFL before, right? Terus juga mungkin udah terbiasa. The point is actually when you're doing the TOEFL test, whether you are used to doing that or not. Then kalau kalian udah terbiasa, kemungkinan besar untuk mencapai 550 is not really a hard thing to reach, right? Belum konsisten. Oke, ini sebagian dari kalian dari luar Palembang semua ya, because we're actually from Palembang. Prabu, Fendi, are you from Palembang or from other city then? Hello, Kak, you asked me? So, Fendi, are you from Palembang? No. I'm from Bandung. Oh, I see. Okay, so your highest score is 516. Sorry? Can Your you repeat highest score for TOEFL is 516 then? Yeah. Okay. That's for prediction test. But when I take a real test, ITP, my score under 500. I don't know why. Oh, I see. When you got like the official test of TOEFL, ITP TOEFL, then you got below 500. All right. So how many times have you ever taken that prediction test of TOEFL before then, Fendi? Maybe until 5 or 6 times for prediction test, but for ITP test, I just take 2 times. All right, twice, right? Okay, nice sharing. Thank you. All right. Jadi our title for today is actually secrets, right? This is actually like, you know, tips, strategies, secrets to achieve 550 TOEFL score, right? And then you guys with me, my name is Elsa, all right? I'm one of like the senior tutors in Magenta, okay? So we can share anything today, right? I'm sharing my knowledge, maybe you can just share your experience too. I'm sharing my experience too then. Okay, so I have the chart. Let's start first then. Okay, here. Right. So I have, I know that you have ever known, you have ever seen, and you've been familiar with this chart, right? So before you decide what TOEFL score that you're going to have or you want to have, you have to know first how many questions that you have to make it correct. Ya, jadi harus tahu dulu sebelum kalian kira-kira aku mau dapat 550 nih. So you have to know first. Yang paling penting yang pertama adalah kalian harus tahu dulu kalau dapat 550 itu berapa jumlah soal yang harus kalian buat benar. Right? Kalau di sini, alright, that's why I just show you first the scoring chart here. If you want to get 550, you have to make your reading score at least 55, and then your structure score at least 55, and then your reading score at least 55 too. If you have more than that, it means that is a bonus, right? Jadi kalau kalian dapat lebih dari 55, it will be your bonus. Kalian bisa dapat 560, kalian bisa dapat 570 then. Tapi kalau target awal kalian adalah 550, kalian harus tahu dulu bahwa kalau mau dapat 550, you have to get 37 correct answers for listening. Jadi target pertama kalian adalah benar 37 listeningnya, and then for structure you have to make it 31 correct answers, and then for the reading you have to make 40 correct answers. Okay? Berarti kalau misalnya kita calculate challenge aku di listening, okay. Alright, berarti kalau kita calculate here, berarti it's more than 80% or at least 80%, minimal 80% dari semua jawaban, dari semua soal yang harus kalian benerin. Alright, nah, like what is it, Mayiza ya? Mayiza or Mazia? Tunggu, let me check first. Mazia, okay. So like what Mazia has shared here, that actually her weakness is in listening and in reading. Ya kan? Nah, kalau listening sama reading itu adalah dua topics that actually needs the practice a lot. Sedangkan structure ini needs your knowledge. Ini structure lebih ke
kalau kita ngomonginnya in our lessons, misalnya di pelajaran, yang bagian structure itu bagian kayak matematika, sainsnya gitu. Nah, yang harus ada materinya, yang harus kalian hafalin, yang harus ada rumus-rumusnya, itu bagian structure. Sedangkan untuk si listening sama si reading, mungkin in lessons at school, itu bagian bahasa-bahasanya. Alright, itu bagian bahasa yang harus dipraktekkan lebih banyak. Alright, you have to make more practices. Oke. Gimana caranya? Oke, di sini sebenarnya what I want to share here itu tips-tips atau strategi-strategi yang mungkin you've been familiar, you have ever read, alright? Tapi kita emphasize lebih jauh, right? We were going to emphasize more on that then, alright? Nah, untuk listening sama reading nanti kita bahas satu-satu ya. We're going to discuss one by one. But the first point is kalian harus tahu dulu bahwa kalian harus benar 80%. If your strongest point is in structure, ya, berarti structure ini nilai lebih kalian. Right? Kalau pokoknya intinya 80% in listening, 80% for listening, 80% for structure, and 80% for reading then. If you get higher points on structure, that will be your, bonus. Okay, that will be your advantages then. Okay, nah, yang penting nggak usah kalian aku kurangnya di sini, aku lebihnya di sini. Itu boleh. That's one thing for you to be to consider then. Tapi again then you have to reach your atau you have to make your low score itu become better. Let's start ya. Kita start dulu from the listening. Okay. As you know that listening consists of 3 parts, right? Part A, Part B, Part C. Part A consists of 3 questions. Part B consists of 8 questions, and then Part C consists of 12 questions, right? And okay, if you have to get 80% correct answer, it means that you need to have at least, alright, I say at least itu 36 or 38 correct answers. Itu 80%-nya. Ya, berarti, karena this is my suggestions, because the easiest part itu adalah part A. Di sini bagian part A, kalian harus maximize that. Kalian harus maksimalin. Minimal dari 30 questions ini, minimal kalian harus benar sekitar 35 atau 36. Alright, ini 25 atau 26 correct answers. Jadi maksimalnya kesalahannya your incorrect answers must be only 5. Ya, 5 paling maksimal untuk yang part A. So if it is 25 then berarti bagian B sama bagian C you just need to add 10. Sekitar 10 lagi. Right? Berarti part B itu minimal kalian harus benar 5. At least 5 correct answers. Karena part B itu adalah bagian kedua yang paling mudah. Jadi ini urutannya paling mudah, the easiest, alright, the medium, and then part C is the hardest. Alright, so ini 25, this is 25, this must be 5 questions. Jadi 3 yang salah. Part C itu minimal kalian harus benar 7. Alright, setidaknya ada benar 7, jadi kesalahannya cuma 5 juga. Jadi 5, 3, 5. Alright, itu theoretical untuk dapetin 55 sebenarnya, at least 55 for listening. Or if you can maximize part A, mungkin bisa dibuat nih part A-nya jadi 30 benar semua if you can make it, alright? But kalau enggak, harus benerin minimal 3 minimal atau maksimal 3 atau 5 incorrect questions, ya. Right. So that's why I'm going to discuss more about how to do the part A questions. Jadi yang pertama itu harus tahu sinonim sama antonyms. Why? Because what you hear is not exactly what you have in the options, right? Jadi apa yang kalian dengar itu bukan apa yang kalian bisa baca, yang bisa kalian temukan di pilihan jawabannya. Alright? Again, it's related to your vocabulary. Jadi mau dia listening, mau dia reading, semuanya itu berhubungan dengan vocabulary kalian. So you're willing or not, alright? You must have
enriched your vocabulary. How? Ya baca banyak-banyak, terus dengar banyak-banyak, terus nonton banyak-banyak. Of course, English version, right? Jadi yang pertama ya, enrich vocabulary. Okay, look at this. Oke, ini yang simple-simpelnya aja. Kita punya 1, 2, or 6. Alright, we have 6 here. If you hear seat on the listening part, then you're not going, you're not going to find the word seat, all right, in the options. So you will find the synonyms of it. Okay, seat. What is the synonym of seat? We can have chair, all right, and then simple as easy. Mad, angry, tiny, little, stone, rock, toss, throw. Jadi knowing synonym itu one of the basic thing or the main part of listening then. Enriching vocabulary, right? And then here we have also enjoy, for example. Enjoy has the same idea as like, hop, jump, shut, close, tidy, clean, all right, silent, quiet, begin, start, chat, talk. Okay, and then that's the first one. Ini, okay, we have again. And then, actually we have 3 basic skills. This adalah basic skills yang maybe you have heard before atau you have just tried before in your listening atau you have ever read a lot in TOEFL book. 3 basic skills in listening. Yang pertama, that's the first one yang tadi kita bahas, knowing the synonym. And then yang kedua adalah avoid similar sounding words, right? Jadi kalian harus menghindari penggunaan bunyi yang sama. Let's check it. Oke. Ini kita punya he blanks me to go. Alright, dan yang bunyi yang pertama sama yang kedua, nomor 1 sama nomor 2 itu sama. Bunyi katanya ya, the pronunciation-nya itu sama. However, they have different words. Okay, anyone can help me? Maybe Mazia, can you just give me the answers for number 1 and number 2? Coba kira-kira kalau kalian need to guess number 1 sama number 2 itu apa? He blanks me to go. She cried blanks for mercy. Ada yang bisa bantu? He asked me. Okay, Mazia, maybe you can just help me for answering the first and the second question. What word should we put in those blanks? They have the similar word. They have the similar sounds then. I don't know. All right. Any idea? Okay. So the first one, allowed. He allowed me to go. And the second one is also allowed, but they are just homophone, not homograph, right? The second one is she cried aloud. Jadi dua-duanya, both of the words have the same sound. And this is actually what you have to avoid when you're hearing, okay, the listening. You're hearing the conversations in the listening part A. Then we're going to practice it, yeah. Number 2, we have bear, right? Bear skin, and then I can't bear this pain. Dua-duanya sama bunyinya, but what is it? The word, all right, the graph are not similar. And here, a bear, 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 bear. All right, 3 of them have the same sound. Okay, if you can, this one is break. This one, you can stop, you stop a car by applying the brake as well. Brake yang ini sama brake yang ini, the pronunciation is similar, but the meaning are different, and then the writing or the words, the graph are different as well, right? This one too, peace and peace, bunyinya sama. Okay, jadi here
just leave it. Okay, so this is actually the chart, right? These are what I mentioned before. These are the 3 basic skills of doing listening part A in TOEFL. All right. The first thing that you have to do, of course, you know that you have to focus more on the second speaker, right? There are 2 speakers. There are 2 speakers in the conversation, one conversation, and in one conversation, the 2 speakers usually man and woman or woman and man. Then, and what you have to focus more is on the second speaker. All right. Why you have to focus more on the second speaker? Because the answer or the question will be related to what second speaker say, right? Jadi yang ini bisa kalian apply untuk di part A. Kalian dengerin dari orang kedua. You have to focus more, give your focus more on the second speaker. Pay more attention, all right, to what second speaker statement. Okay. And then after you hear the second speaker statement, second speaker sentence, you have to train yourself. Jadi harus dilatih to get the keywords, alright, untuk dapetin kata kunci from what the second speaker say. Dari apa yang diucapin oleh si second speaker. Jadi kita fokusnya di orang kedua nih. Setelah kita dapetin orang kedua, dengerin orang kedua ngomong apa, right? Kita harus tahu, kita harus bisa dapetin, oke, orang kedua nih ngomongin ini, kata kuncinya yang mana sih? Finding the keyword is actually the main thing as well, right? Jadi cari kata kunci dari orang kedua adalah sesuatu yang penting juga, right? For example, if the second speaker will say, I'm going to buy a new dress in the department store, for example. I'm going to buy a new dress in the department store. So, in your opinion, kira-kira kalau statementnya adalah I'm going to buy a new dress in the department store, keywordnya yang mana? Which one from the statement, from the sentence is the keyword? New dress, maybe? Buy, okay. Boleh? Ada lagi? Sorry. I can hear. I said new dress. New dress, okay. Dress, okay. So the keywords could be the verb, all right, and then could be the noun as well, atau the place. Anyway, how to find the keyword easily is actually by finding the word that you hear very clearly, yang kalian dengar sangat jelas, itu biasanya will be your main keyword. Ya, that's actually one of the tips. Misalnya kalau kalian dengar buy, okay, itu yang paling jelas. Atau sometimes itu bakalan tempatnya, misalnya department store, right? That is the word that you hear very clearly. Jadi kadang-kadang kata-kata yang kalian dengar sangat jelas itu adalah keyword kalian. Why I can say that's the keyword? Because sometimes the test taker atau the student is going to choose the answer from what they hear very clearly. Itu adalah kecenderungannya, tendensinya gitu kan. Kalau kalian dengar sesuatu, ya kan, itu yang kalian pilih, yang bakalan kalian dengar. Right? Itu tendensinya. That's why I tell you that the keyword itu biasanya, the main keyword itu biasanya adalah kata yang paling jelas kalian dengar. Okay? Nah, that is what you have to avoid. Jadi setelah kalian dapat keyword, listen to the second speaker and then you find the keyword, you go to the second strategy or second tip, second way. After you find the keyword, then you have to think, you have to find the synonym of that. Misalnya kayak buy, correct? Si Mazia mentioned buy. Alright, buy would be like mungkin bakalan sangat jelas, right? Buy. And after you find, okay, you know that, okay, it will be buy misalnya. Buy will be the keyword then. So you have to put in mind, you have to think then. Alright, buy itu sinonimnya apa? Because you're not going to find or you're not going to answer yang ada buy-nya juga di option. Biasanya buy itu bakalan jadi penjebak saja. Alright, instead of you choose buy, you have to choose synonym dari buy itu sendiri. Misalnya, what is the name of buy? Purchase, for example.
ya kan? Bisa purchase, bisa juga get, for example. Ya, dari situ kalian pilih sinonimnya dari keyword kalian itu. Oke. Grab, ya bisa juga, correct. Ya, jadi yang kira-kira menurut kalian tuh sama artinya dengan itu. Oke, you have to think of the synonym of the word. Why? Karena ini itu berkaitan, it's related to the third one, to the third way, to the third strategy, which is avoiding the similar sound, right? Jadi kalian jangan pilih kata-kata yang sama dengan keyword, karena it will be your trap then. Itu bakal jadi jebakan aja nih, ya kan? Jadi kayak misalnya you hear buy, kalau bisa don't choose the buy then. Tapi again ya, kalian harus confirm dulu gitu. But biasanya kata-kata yang sama itu yang harus kalian hindari, right? Misalnya department, ada men-mennya nih, bukan cuma kata yang department store aja yang kalian hindari, tapi misalnya kayak ada kata apartment, for example, right? Itu kalian hindari juga, avoid the similar sounds. Ya, kalau kalian bisa apply these three strategies, these three basic skills in listening part A, itu, alright, itu mungkin sekitaran 10 sampai 15 questions ya, you can get correct then. Memang ada kombinasinya, ada yang where, when, what questions, ada juga yang idioms questions, right? Tapi it's not going to take a lot of percentage then. Right, a lot of percentage will be related to these three strategies, these three basic skills then. Okay, let's check. Nah, kayak gini kan. Right, this is the example questions. The second person say, oh, I'm feeling a little sick. Right, sick here, alright, ini bakalan jelas banget. Karena sick itu biasanya kayak ada ke, yang ada ent, ke, itu tuh biasanya yang paling jelas terdengar. Right. Nah, you don't choose yang ada sick-nya atau yang ada suaranya sama mirip-mirip dengan sick. Ini, let's say D itu ada thick. Ya kan agak mirip-mirip nih walaupun katanya beda, right? Avoid that. Instead of that, you choose the synonym of sick itself. Right? Sick sama dengan ill. So that's why the correct answer for this is B. He's a bit ill. Okay? This one too. Kita punya there's not a lot. Not a lot. Okay. Sinonim itu bisa jadi dalam bentuk yang berbeda ya. Misalnya kalau dia negatif, the answer could be in positive. Atau kalau misalnya dia negatif, the answer could be in, kalau dia positif, the answer could be in negative as well. Yang penting adalah sinonim dari keyword itu sendiri. Not a lot, nggak banyak berarti sedikit. Okay, so that's why the answer for this is karena kita ngomongin soup, then it is C then, right? There's only little soup. Alright. Okay. Any questions for those three basic skills yang ingin saya? Okay. This the host then. Oke, kalau ada yang langsung mau diskusi boleh ya. I don't mind to be interrupted. Jadi saya nggak keberatan langsung di-interrupt, nggak ada masalah. Oke? So we're having like, kita santai aja di sini. We're sharing the things, we're sharing the knowledge, right? Jangan anggap terlalu formal. Oke? Alright. Karena di sini kita belajarnya santai. Oke? Di Magenta kita belajarnya santai, terus fun, right? So you can share anything here. Next one. Jadi nggak ada masalah ya kalau mau langsung interrupt, nggak ada masalah. Oke. Nah, yang bagian kedua itu bagian 3 basic skill pertama di listening. Setelah itu ada kan yang tambahan-tambahannya. And then this actually will be the next yang paling banyak. Who, where, what. Sebenarnya satu lagi ada what, but I forgot to put it here. Jadi bagian yang nanya tentang siapa speakersnya, who are the speakers, alright, and then the location of their speaking, the location of their conversation. Right? Jadi ini bagian yang salah satu yang lumayan banyak di listening part A selain yang 3 bagian tadi. Okay.
Of course, again ya, semuanya berdasarkan dengan keyword semua. Keyword itu clue. Kalau di bagian who sama where itu clue-nya. Alright, listen to the clue. Let's find it. Kita coba cari clue-nya. Di sini, dia pertanyaan adalah who is the woman most likely to be? Your focus ya di sini ya sebenarnya boleh aja orang kedua lagi, nggak ada masalah. Nah, pokoknya fokus pertama kali adalah orang kedua aja. But it doesn't mean that you need to just like avoid what the first speaker say. No, ya bukan berarti kalian harus ignore. Ya, jadi nggak berarti kalian harus kayak menyepelekan, take rid of what first speaker say. No, right? Kalian dengerin juga orang pertama, tapi memang put more attention on the second speaker. Nah, karena clue-nya, keyword-nya itu biasanya dari orang kedua kebanyakan. Okay. And then this one, kita punya clue which is piano and sing. Nah, clue-nya adalah piano dan sing. Berarti kalau ditanyain siapa orangnya, alright, ini yang berhubungan dengan si piano itu sendiri dan yang berhubungan dengan nyanyi-nyanyi, right? So the answer should be musician. Oke, ini yang who sama where. Where juga harus ada misalnya kayak orang keduanya ngomong apa nih? What's the clue that you can find from the second speaker? Di sini kita punya saving account, terus kita punya invest, right? Ada fund yang berhubungan dengan dana, fund yang berhubungan dengan salary, yang berhubungan dengan invest, right? Itu something related to money. Alright, kalau dia something related to money, right? Itu lebih ke finance. Right, lebih ke keuangan. That's why the answer for this is C, financial advisor. Right. This one, ini juga, ini tempatnya di mana? Librarian, of course, in the library. Librarian juga itu biasa, library itu juga biasanya berhubungan dengan reserve ya. Kalau kalian dengar kata reserve, itu lebih ke library, bukan ke bookstore, right? Kalau lebih ke mana itu reserve. Sama kayak kalau kalian dengar kata tips nih, tips itu bukan kemana-mana, tapi lebih ke restoran, restaurant, right? Walaupun in Indonesia actually we don't give tip. Kalau kita relate to Indonesian culture, kita jarang kasih tip to restaurant, right? Kita kasih tip ke misalnya ke salon, right? Atau ke, for example, service, right? Tempat service. But, alright, it's there, right? Di sana dia kasih tip lebih ke restaurant. So when you hear the clue tips, itu jawaban yang paling mendekati benar atau yang paling benar adalah restaurant, right? That's it. Kalau kayak flower gampang ya, florist itu. Oke. Nah, and then after that ini juga yang lumayan mungkin it takes like maybe 5 questions. Itu adalah understanding certain expressions. Oke. Ini ada certain expression that you're going to find in listening yang kalau kita literally translate that yaitu is not going to be similar, it's not going to be the real meaning gitu. Nah, jadi kayak misalnya when you hear the word I'll say, kalau we translate that literally, mungkin artinya kalau bahasa Indonesia adalah aku akan ngomong, right? Atau you can say that again, kamu bisa ngomong itu lagi, right? Yang ini expressions yang harus kalian being familiar with this then. Kalau kalian dengar kata I'll say, you can say that again. Atau ada kata either, right? Atau ada kata neither, ada kata so, ada kata to, I do too, so do I, I'm not either, neither do I, for example. Atau yang ini nih, yang dua ini yang sering keluar, I'll say, you can say that again. So these are expressions of agreement. Okay. So if it is expressions of agreement, of course, your answer must be related to the agreement itself. Okay, kadang-kadang kalau kalian if you're lucky then, right, if you're lucky then you're going to find this specific answer. Biasanya kalau kalian lucky ada kata agree-nya nih di options-nya. Kalau ada kata agree-nya, alright, itu biasanya adalah jawabannya. Almost 100% is the answer. Right? But if it's not agree with, then you're going to have like both A or both men and women have the same idea. Both men and women
like this, both men and women think that it is a good idea to blah blah blah. Jadi ada both-nya biasanya. Atau A and B have the same opinion. A and B have the same idea, for example. All right, that's the first expression. The second common expression that you're going to find in listening is, oh ini example-nya ya, right? Okay. Okay. Second speaker-nya bilang so do I. So do I is the expressions of agreement. Berarti dia agree dengan statement dari orang yang pertama. Ini laki. Why I say laki? Because there is the word agree here. Ada kata agree-nya. So the answer is D then. She agrees with the man. Okay. And then next one. The next common expressions is expressions of uncertainty. Jadi, common expression yang kedua adalah expression yang uncertainty. Jadi yang keraguan, ketidakyakinan. Nah ini adalah contoh-contohnya. Ada kata as far as biasanya. As far as I know, as far as I'm concerned, as far as I can tell you, alright. Itu yang pertama. Atau ada question tag misalnya. It is good, isn't it? She's in the classroom, isn't he? For example, they like it, don't they? All right. She's not going to get it, is she? For example, itu kan ada question tag, ya. Jadi question tag dan as per itu adalah kinds of expressions of uncertainty. If you find these expressions of uncertainty, then, all right, the options of the answers biasanya 3 ini. Kalau nggak ada kata think-nya, ada kata believe-nya, right? Atau, of course, ada kata not sure-nya. Jadi kalau misalnya di option-nya kalian ada think aja, terus yang lain yang nggak ada think, itu kemungkinan besar dari jawabannya adalah yang ada think-nya. Ada kata believe-nya nih, cuman satu option yang ada kata believe-nya. So kemungkinan besar, alright, the answer will be yang ada believe-nya. Tapi kalau ada misalnya ada keduanya, misalnya for example in option A you find ada kata think-nya. In option D you find ada kata not sure-nya atau not certain-nya. Berarti kalian harus make sure statement-nya yang mana yang paling mendekati, gitu. Okay, that's it. Itu second common expression. Kita lihat contohnya. It's going to. Okay. It's going to be rather difficult, isn't it? Right. This is the question tag. So lihat nih, ini di options ada option C yang ada kata things-nya. So the answer is C then. What does the woman mean? She thinks that it might be hard. Okay. That's it. Terus kita masuk ke common expressions yang selanjutnya. Surprise. Nah, ini yang kadang-kadang agak membingungkan. Right. This is like okay. Nah, expressions of surprise ini ya kalau ada kata wow, alright, really itu kayak surprise, right? Jadi itu salah satu yang paling gampang untuk expression surprise. But biasanya dia juga ada kata so sama then. Terus dia ada emphasizement-nya, dia ada penekanannya dengan adanya auxiliary. Ini kan kalau kita ngomongin oh ini you did do go salah ya, do-nya nggak ada sebenarnya harusnya. So biasanya kan you went to the party, itu ada subjek, ada verbnya, subjeknya you, verbnya went gitu. Tapi di sini ada emphasize, jadi ada emphasizement, ada penekanan dengan ditambahin auxiliary misalnya. Kayak ini nih. So you did go to the party, atau then she does not want, for example. Jadi ada kata auxiliary-nya di dalam situ. If you find that expression, you find that sentence, it means that is requiring you atau that is related to expressions of surprise. Then, kalau jawab expressions of surprise, kalian cari kebalikannya dari statement. When you say, oh, so you did go to the party.
Berarti kan kayak, oh kamu pergi ke pesta ya. It means that previously you assume that, jadi sebelumnya kamu assume bahwa si dia nggak pergi ke party, right? So jawabannya kalau yang versi gampangnya berarti ya you didn't go to the party, atau she was not willing to go to the party, for example. Intinya adalah dia nggak pergi ke party aja gitu. Walaupun cara ngomongnya beda-beda, ya kan? So that's it. Jadi kalau ada expression of surprise, meaningnya adalah kebalikan dari si statement itu sendiri. Alright, that's it. Those are the common expressions. Nah kayak gini, nah. Then he did get a new car. Then he did get a new car, right? Jadi dia punya mobil baru ya. It means that the question is what had the man thought? Berarti sebelumnya man-nya apa sih yang dipikirinnya? Apa menurut dia si man tuh ngapain? Berpikirnya apa gitu? So berarti dia sebelumnya berpikir bahwa si Paul itu nggak punya mobil baru, right? Nah, yang mana yang nggak punya mobil baru? It is D then. Paul would not get a new car, right? So that's expressions of surprise. Jadi yang cuman dibahas ini like only that. Jadi yang paling 3 basic skills itu. Terus juga in part A kita kan harus lihat yang certain expression. Terus what, where, and when. Itu untuk yang part A ya. Jadi kalau kalian benar di situ sekitar 28 aja, itu untuk dapat 510, 520 itu udah dapat, ya kan? Tapi kalau mau dapat yang lebih dari situ, you have to go with part B and part C. Nah, part B and part C itu kebalikan dari part A. Kenapa? Kalau part A itu kalian hindari suara atau bunyi yang sama dari orang yang ngomong. Kalau part B sama part C, justru kalian harus refer to what the speaker says. Itu there is no other choice selain right, except or beside that you have to focus. Right? Jadi kalian harus dapetin details dari orang yang ngomong. If you can make it, you can just do note taking. My only suggestion for part B and part C itu latihan note taking. You know, note taking itu adalah catat details-details yang mereka omongin. Misalnya mereka ngomongin details tempat, kalian catat, right? Tandain tempatnya apa aja yang mereka sebutin. Details jam, kalian tulis jam-jamnya. Details tahun, kalian tulis tahun-tahunnya. Alright, I really urge you, I really suggest you to do the note taking. Why? Because again, because we are human, right? We're not going to memorize. We're not going to remember every single word mentioned by the speakers. In this case, part B sama part C itu lumayan panjang, ya kan? Nah, kalau kalian nggak note taking, alright, you don't do the note taking technique, then sometimes you're going to forget. Me too. Then I sometimes forget what the speaker says, so that's why I always apply the note taking. Jadi selalu di-apply note taking. I write down the details that the speaker mentions. Yeah, there is no, what is that? If actually in the audio you're going to hear that you're not allowed to write anything, ya kan? Kalian di audionya disebutin you're not allowed to write anything, but alright. Sometimes it's okay, it doesn't matter. In some of the venues, right, in here too, we allow you to write anything on your textbook. It doesn't matter, right? Karena note taking is one of the keys doing the part B and part C. So no worries. Kecuali misalnya kalian doing di offline one, ya, offline yang benar-benar examinernya warn you, memperingatkan kalian untuk tidak tulis apapun, don't do it, right? But if the examiner is not telling you not to do that, then it's okay, it doesn't matter. It's not going to be a big deal then. Okay, that's it. Okay, now we go to the structure, guys. Structure itu, of course, part A and part B. Part A, 15 questions. Anyone wants to say something? Mazia, ya? No? Okay. I'm going to continue if you don't want to say anything. All right, we go to the structure.
Ya nanti at the end there will be question and answer session as well. Kalau nggak apa-apa langsung di interrupt. I don't mind, as I mentioned before, as I told you before, I don't mind to be interrupted. Yeah. And then the second one is structure. Part A, Part B. Part A, 15 questions. Okay, you know that you have to find the correct answers, find the correct option, right? If it's Part B, 25 questions, you need to find the incorrect one. Kalian cari yang salahnya in Part B, right? Nah, yang ini ya, you have to know first. Kalian lebih kuat yang mana? Ya, kalau kalian lebih kuat yang ke Part A, make it maximize it. Jadi kalau kalian lebih kuat yang cari jawaban yang benar, itu maximize di Part A. Karena Part A itu cuma 15 questions, berarti kalau mau dapetin nilai yang besar, kalau bisa 15-nya benar, 15-15-nya benar. Kalau enggak, kalian harus buat cuma 1 atau 2 kesalahan. Jadi you have to know your strength first. Bagian mana sih yang paling kalian kuatnya? If me, then I prefer to do Part B. Lebih mudah cari yang salah daripada cari yang benar. If me, but I don't know yours, right? Your way itu terserah kalian. Kalian mau yang mana? Kalian lebih kuat yang mana? Kalau kalian lebih kuat yang Part A, maksimalin di situ. 15 benar misalnya. Tadi kan I told you kalau dapat berapa tadi? 55 ya kan? 55 tadi 10 kan maksimal salahnya. Jadi 10 30 dong. Jadi Part A itu harus benerin semua. Part B kalian boleh salah 10 gitu. Maksimalin yang mana? Kalau Part B lebih bagus kalau kalian strength kalian ada di Part B. Kenapa? Karena questions-nya lebih banyak. Ya, 25 questions. Berarti kalian cukup nambahin sekitar 30 ya. 30 berarti 5 lagi dong berarti harusnya. Right? 5 more in Part A gitu. Jadi cari tahu dulu kekuatan kalian di mana. Kalian lebih suka doing Part A atau lebih suka doing Part B? Alright. Ya, itu. Let's do this. Jadi tip number 1, okay, yang pertama itu again, ini adalah questions yang paling banyak di structure. Semua yang berhubungan dengan subject and verb. Oke, jadi subject and verb itu adalah 2 hal yang paling penting that you have to make sure you really know them. Jadi itu yang harus kalian tahu dulu bahwa kalian bisa tuh cari subjeknya yang mana. Kalian bisa tahu nih verbnya yang mana. Kalau subjek sih I think it's quite easy. Yang kadang-kadang suka salah, alright, itu adalah understanding atau deciding which verb in the sentence. Yang suka salah adalah cari verbnya justru. Kalau subjek, it's quite easy. Ya, verb itu enggak se-easy subjek soalnya. There are kinds of verb that you have to know. So let's check it one by one. No, ini dulu ya. Oke. Jadi again, kalian harus lihat dulu di sini. Sorry. Oke. Kalian harus lihat dulu di sini how many clause. Ada berapa klausa sih di kalimat yang lagi kalian baca tuh, how many clause in the question. Gimana cari klausanya? Kalian lihat again, berhubungan dengan subjek sama verb. Terus yang kedua adalah berhubungan dengan conjunction. If there is no conjunction, kalau enggak ada kata hubung, there is no connectors, it means that the clause is only one. Right? If the clause is only one, make sure your subject is only one. And make sure your verb is only 1 too. Jadi kalau cuma subjeknya 1 nggak ada conjunction, klausanya 1, dan berarti subjeknya cuma 1 juga harus. Nggak boleh ada 2 subjek. Alright. Terus verbnya juga harus 1. Oke. Nah again kita masuk dulu subjek sama verb yuk. Okay, these are actually were mentioned before. Subjects are quite simple. Okay. Subject or understanding or considering or noticing the subject is quite easy. Kenapa? Because subject itu cuma 2 sebenarnya, noun sama pronoun. Kalau pronounnya, subject pronoun itu cuma I, you, they, we, she, it. So these are the subjects that we learn since we are or we were very young. We were in primary school, for example, high school. So we know that the subjects are I, you, we, they, she, he, it. Itu yang pertama. Quite easy, right?
And then the second one itu noun. Noun itu kata benda. Jadi make sure you know kata benda itu apa aja. Right? Yang pertama jelas ada thing. Jenis-jenis benda. Thing itu ada dua tuh. Living, unliving. Living things. Kalau unliving thing there are a lot ya. Yeah, house, chair, pen, pencil, and then table, and so forth. There are a lot of unliving things. Living things, we have animals, right? Animals is not only kinds of animals like dog, cats, right? Juga nama-nama mereka, right? Atau jenis-jenis mereka juga itu adalah masuk animals. Animals, plants, right? Tumbuh-tumbuhan, trees, flowers, grass, bushes, right? So those are the living things, right? The living things that you have to know. And then person. I just classify person into different classification, right? Jadi walaupun person itu juga bisa dimasukin dengan living things, but I make it different. Ya, karena person itu ada bagian-bagiannya juga. It's not only the name. Nggak cuman misalnya kayak nama orang aja. Let's say Andy, let's say Michael, let's say Brenda, for example. Not only the names, right? The genders, man, woman, male, female, right? Terus juga jobs, okay, doctor, teacher, and so forth. And then also like elderly, right? Kids, itu juga termasuk persons, right? And then next one is the place, nama tempat. Remember, it's just the place. There is no prepositions in front of it. Jadi place aja tidak ada prepositions. When I say the place, restaurant is the place. But when you find in the restaurant, we have in front of restaurant is not going to be a noun any longer. Jadi kalau ada in di depannya itu bukan noun lagi. Restaurant is the place. In the restaurant is not the noun. Sorry, restaurant is the noun, right? In the restaurant is not the noun. It's an object of preposition. Ya, the point is kalau cari subjek, ya, ini nggak dibuat. I don't make it like object of preposition here, but make sure kalau kalian cari subjek, subjek itu will not going to have any preposition in front of it. Jadi kalau subjek itu nggak ada depannya prepositions. Preposition itu apa? Preposition itu kata depan. Contohnya in yang tadi, on, at, right? Terus with, right? By, to, from, okay? Of, through itu juga prepositions ya. Beside, behind, between, okay? Jadi you have to know first juga prepositions, jenis-jenis prepositions itu kata depan. Jadi the point is subject is not having prepositions in front of it. Kalau ada prepositions depannya itu bukan subjek berarti. Oke. Besides that, kalian harus tahu juga noun itu ada yang berakhiran dengan, ada imbu-imbuhan yang berakhiran dengan ion, misalnya nation, ya kan, communication, alright. Itu yang ion-ion itu juga termasuk noun. Terus apalagi ya, ET, for example, activity, responsibility, alright, and then captivity. Jadi untuk membedakan kata benda sama adjective, right, sama verb itu boleh kalian cari tahu suffixesnya, right, atau imbuhan-imbuhannya. Yang ada ion, yang ada et, terus yang ada ness, for example, happiness, sadness itu termasuk noun dan itu bisa jadi subjek juga. Alright, terus apa lagi ya? Ness, et, ion. Anyone has another? Anyone can share anything about the the suffix itself for noun? I forgot then. Alright, just make it like that 3 ya. Kalau ada yang mau nambahin boleh. So make sure you know the subject. That's the first one. The next one is verbs. Okay. Let's do like this.
Okay. The next one is knowing the verbs, right? Now, actually, if you are trying to understand the verbs, right, there are a lot of kinds of verbs that you have to know. Ada yang stative verbs, ada nama-nama verb tuh banyak pokoknya. But I just classify them, right? Di sini I want to make it easier. I want to make it like, more practicable, right? Jadi lebih mudah, lebih praktis. To just memorize them into these 3 categories. Jadi kita masuk ke 3 kategori ini. Ya, yang pertama adalah simple verbs. The first category is the simple verbs. Okay, simple verbs here consist of 2. Kita punya 2 nih di sini, base verb and past verbs. Base verb itu simply we call it verb 1. Kalau Indonesian way we call it verb 1. Ya, past verb simply we call it verb 2. Verb 1 and verb 2. Ini yang harus dihafalin ya, terutama verb 2-nya nih. Karena verb 2 ini kan sometimes right, you don't know whether it's a verb or not karena you don't find it in your memory, ya kan? Karena nggak tahu nih ini verb atau bukan karena kalian nggak pernah ketemu kata itu misalnya. Ya, jadi this one is what you have to memorize, what you have to remember as well. Jadi verb 1 sama verb 2. I don't put verb 3 and verb ing here. Ya, saya nggak masukin verb 3 sama verb ing di sini karena mereka termasuk present participle sama past participle. Nggak dimasukin di situ. Kenapa? Karena present participle or verb ing and past participle or verb 3, they cannot stand by themselves, right? Mereka nggak bisa berdiri sendiri. For example, present participle going. You don't say I going. Going is not the verb. Dia harus ada temennya. Dia harus ada tambahan di depannya to make it as the verb. I am going, right? Jadi dia harus ada tambahan di depannya. I am going. Makan tadi bubur. Alright. Jadi why present participle is not coming to my category karena dia do not stand by themselves. Sama past participle juga ya. Past participle nggak bisa dia misalnya the book written. Written is not the verb. Dia harus ada is atau was di depannya. The book is written. The book was written, for example. Ya, jadi kenapa verb ing sama verb 3 nggak ada masuk di sini karena dia nggak bisa berdiri sendiri. That's why I just put them into verb 1 and verb 2. And then next one is the category of modals. Ini modals juga harus dihafalin. Will, would, can, would, may, might, shall, should, must. Alright. So those are the second category. Hello, I want to say something. And then the third category is linking or auxiliary verb. Nah, linking or auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu tambahan. I prefer to put them as the verbs, right? Instead of that verb ing sama verb 3 tadi. Excuse me, yes. Sorry ya. Anyone? Ivana? Ivana want to say something? No? Okay. All right. So we continue ya. Jadi instead of like verb 3 and verb ing, you just need to memorize to remember the third category, linking or auxiliary verbs. So we have, has, had, do, does, did, and then to be, is, are, was, were. Jadi ini kalau kalian ketemu di sentence, inilah your verb. Okay, verb 1, verb 2, modals, linkings, and auxiliary verbs. That's it. Okay. After you know what subjects and verbs are, so you have to know, you have to understand the subject and the verb agreement. Jadi harus tahu ya agreement dari subject and verb. Kita harus tahu ini dulu deh, identification of the verbs for singular or plural subjects. Jadi kalau singular, right? Okay. Subject singular, you know, single only one. Ya kan? Single sendiri one. Plural lebih dari satu berarti. One single itu plural, right? So it's more than one. Banyak, 2, 3, 4, 5 it's plural. Okay.
When you are trying to identify the noun for singular, it's easy. Atau plural, it's easy. Kalau plural itu yang ada s-nya, subjeknya. Misalnya like student, students, right? Atau book, books, right? Girl, girls. Memang ada beberapa pengecualian ya, kayak man bukan mens, tapi man, man, man. Woman bukan woman, tapi woman, women, right? Terus juga fish bukan fishes, tapi fish tetap fish gitu, right? Ada beberapa pengecualian, ya kan? Datum, data, itu juga pengecualian. Data itu plural, yang ada umumnya itu singular, AAA itu plural. Criterion, kriteria, ion-ion itu singular, iya-iya itu plural, alright? Apalagi ya? Odi, yes, anyone? Ya, Odi, you want to ask something? Ini kalau subjeknya pakai or itu singular atau plural ya, Miss? Subjeknya pakai apa? Or. Or? Ya, misalnya or Ani. And sorry, it's not clear. Pakai or itu singular atau plural? Okay. Yeah, the point is like what? If it is or, then it's considered singular, right? Like let's say, biasanya dia kalau pakai or dia ada either-nya di depannya. Misalnya either Amy or any, misalnya, it's considered singular. Kalau and dia plural then, okay? Right, that's it. Okay. Nah, next you continue. Ada lagi chat siapa sih? Phenomenon, phenomena, exactly, correct. Right. Phenomenon, phenomena. Apa ya? I forget. Right, you can just share anything later. Oh, ini. Alumni, sorry ya. Alumnus, alumni, right? Us sama I, right? So you don't say I am an alumni, tapi I'm an alumnus should be. Alumnus yang singular, alumni yang plural. Fungus, fungai, for example, fungi itu. Jadi yang us itu singular, I itu yang plural. Okay? And then, nah, if you know the plural and singular, nah kita harus how to identify the verbs for them then. Singular, verb yang singular itu yang berdesis, for example ada s-nya. She is, the woman is, the woman was, the woman has, the woman doesn't, right? Ada s-nya. Or for the verb one you have like s juga kan. The woman watches, the woman goes, right? Dia yang untuk verb singular ada s-nya. Meanwhile, verb yang plural yang noun-nya ada s, justru verb-nya yang nggak ada s, right? The students are, the students were, the students have, the students do, the students go, right? Students-nya bukan goes tapi go. Oke, jadi kebalikannya. Kalau subjeknya ada s, verbnya bisa nggak ada s. Subjeknya nggak ada s, verbnya ada s, gitu. Alright. Kecuali yang pengecualian tadi ya. Oke. Nah, look at this. Maybe di sini kita punya basis as the subject. Basis itu ada s-nya, right? Nah, kemungkinan jawaban yang benar, ini ada every. Every itu berarti dia setiap, berarti dia simple present. Bukan verb to, berarti tapi verb one. Ya, ini verb to. Berarti jawabannya either depart or departs. Oke, karena dia ada s di sini, plural, berarti verbnya yang nggak ada s dong harusnya. So it is, ada salah garisnya ya. It should be depart then. Ya, basis depart from the station every half hour. That's the first one. Okay, and then this is the use of modals. If the use of modal, we have will, for example. Will must be followed by infinitive. Infinitive is the base form of the verb. Walaupun subjeknya ini singular, for example, the new book. Ya kan, kalau the new book, verbnya itu as what we mentioned before, as what I mentioned before, verbnya itu harusnya ada s.
But because we have modal here will, then the verb shouldn't be with s and longer. Jadi verbnya nggak boleh ada s lagi, walaupun subjeknya singular. Modal is followed by base form of the verb. So it's not will interest with s, no, but will interest. This one, ya, ada will modal followed by infinitive. Okay, bare infinitive. That's about the subject and the verb. Now we go to the conjunction. Okay. Sorry. Conjunctions of the are connectors. So when we are trying to analyze the sentence, we see first, pertama, how many subjects. Terus ada conjunctionsnya atau enggak? Is there any conjunctions in the sentence or not? Then the conjunction that is used to connect to clauses, ya, bukan conjunction yang digunakan untuk nyambungin kata, tapi untuk nyambungin klausa. If there is not a conjunction, it means that again your clause should be only one, right? If one clause, then one subject and one verb. But if you find the conjunctions, then you need one conjunction requires you to have two clauses. If there are two clauses, you have to have two subjects and two verbs. Two conjunctions, three clauses. All right, three conjunctions, four clauses. Jadi naik-naik gitu ininya. Tapi biasanya nggak akan lebih dari 3 clauses, 3 conjunctions kok. Biasanya jarang yang ada 4 conjunctions in one sentence. Okay, jadi here are the conjunctions. Alright, nanti kita bahas. Ya, ini boleh dilihatin, or if you want to take some picture, you can just take some pictures first, so you know what conjunctions are. Jadi kalian tahu conjunctions itu apa saja. Dan kalian harus ingetin, you have to memorize it, you have to remember this. Harus dihafalin. Oke, selain ngapalin subjek sama verb, ngapalin juga nih conjunctions nih. Oke, we're not going to discuss this very detailed, right? But if you have questions, you can ask me. Here are the conjunctions. Okay, now let's move. Let's come to the first type of conjunctions. Oke, bagian yang pertama adalah coordinate conjunctions yang and, but, or, so, yet. Dan setelahnya ini termasuk dari subordinate conjunction. Ya, kita bahas dulu yang coordinate conjunctions. Coordinate conjunctions itu untuk we have two functions. The first one is connecting clauses, of course. Dia nyambungin 2 klausa. Yang kedua, dia nyambungin kata. Kalau 2 klausa nih, lihat nih, but. We have but here. She is clever, but she often gets low score on the exam. Ada but which is used to connect 2 clauses. So you have to have 2 subjects and 2 verbs. The first subject is she, and then the verb for she is. All right? And then the second subject is she again, and the verb is gets. Right? There are 2 subjects, there are 2 verbs for this but conjunction. Okay. Look at the second one. Kita punya but yang kedua. She is clever but lazy. Kita punya but yang kedua di sini. But di sini itu tidak menyambungkan clauses. Jadi kalau kalian ketemu coordinate conjunctions, terutama but and or, 3 ini, you have to make sure what are connected by those conjunctions. Kalian harus tahu dulu apa yang disambungin oleh conjunction itu. Misalnya but di sini nih, but ini nyambungin apa sih? But di sini nyambungin clever and lazy. Clever itu adjective. Lazy itu juga harus adjective. Jadi yang disambungin ini harus paralel, harus sama, harus setipe. Right? If it is connecting adjective, so both of them or 3 of them, bukan cuma 2 ya, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. For example, she is clever, beautiful, but lazy. Right? So, but di situ nyambungin clever, beautiful, dan lazy. Mereka punya structure yang sama.
Mereka punya bentuk yang sama. They are parallel. They're functioned as adjective. Right? Jadi kalau adjective should be with adjective. Noun should be with noun. Verb 1 should be with verb 1. Verb 2 with verb 2. Alright, verb ing with verb ing. Okay, adverb with adverb. Right? So they have, atau the conjunction must be connecting same structure words atau parallel words. Right. Okay, and then this one for subordinate conjunctions ya. Subordinate conjunctions connecting clauses. Dia nggak bisa nyambungin words or phrases. Yang bisa nyambungin words or phrases itu coordinate conjunctions yang tadi, and, but, or, 3 itu sebenarnya. Kalau subordinate conjunctions kayak although, even though, when, before, itu nyambungin clausa saja, right? And it has two positions, in the beginning and in the middle. If it's in the beginning, then you must have a comma before the second clause. Harus ada komanya sebelum clausa selanjutnya. Oke, sebelum clausa yang disambunginnya. Although she is clever, comma, she sometimes get low score. Ini ada 2 clauses juga. She, verbnya is, terus gets, right? Yang kedua juga, although di sini positionnya is in the middle or between 2 clauses, di tengah-tengah 2 klausa nih. Right? Itu juga nggak ada masalah. If it's in the middle of those 2 clauses, then you don't need any comma, right? She sometimes get low score in her exam, although she is clever. Okay. Any question? Let me check. Oke, kalau nor itu conjunction, ini ada pertanyaan dari Anis Munawiro. Kalau nor itu conjunction bukan ya, Miss? Nor itu conjunction, tapi dia harus ada pasangannya, couple-nya. Itu that is what we call paired conjunction. Right? Nor itu harus sama neither. Neither nor. Oh ya, itu juga kita perlu bahas ya, walaupun nggak ada di sini. Neither nor. Right? Itu pasangannya yang nggak boleh ditukar-tukar, right? Neither sama nor. Either atau either sama or. Not only sama but also. Ya kan? Terus apa lagi ya? Both, satu lagi. Both sama and. Jadi 4 pasang itu yang nggak boleh kalian tukar-tukar. Nah, itu juga conjunctions. Dan yang mereka sambungin itu juga harus sama. Misalnya nih, kita punya both. Setelah both dan setelah and, itu harus structurally sama juga. Gitu. Kalau setelah both itu noun, setelah and juga harus noun. Both my friend and my brother. For example, my friend is noun, my brother is noun. Right? Itu harus sama juga. I like both singing and dancing. Singing sama dancing itu juga harus sama, harus setipe, harus paralel. Right? That's what we call paired conjunctions. Okay, that's your answer. That's the answer. Ya, itu parallelism. Okay, now we have this one. He is tall, blonde, and right. Siapa yang bisa jawab? A, correct. Handsome. Benar, jawabannya adalah handsome. Kenapa? Tall adjective, blonde adjective, dan setelah and ini harus adjective juga, handsome. Yang B itu a handsome man. Walaupun ada handsome-nya, inti dari phrase ini adalah man-nya, right? Noun berarti, bukan adjective. Sama kayak C juga, handsome man. A man juga noun, right? So it's A, correct. Next one. Ya, betul, handsome. Benjamin Franklin was a writer, a scientist, and type your answer. C. Okay, Dewi Wahyuni C. Political. Ada yang lain? B. Okay. Politician. Alright. So the answer is B. Correct. Actually, the answer is B. Writer is a noun, right? Kata benda, penulis. Scientist juga noun. Work, job, ya kan?
dan dia harus noun juga, politician. Political, oh ya satu lagi yang ada yang imbuhan untuk noun itu ian juga bisa ya, politician, musician, right? Itu noun juga. Sedangkan yang iyal itu adalah adjective, right? Political itu adjective. Oke, polite itu beda lagi juga adjective. Oke. Next. Let's go. After a day at the lake, the children came home tired, sunburned, and type your answer. C, okay, correct. It's C. Tired adjective, sunburnt adjective, hungry adjective. Hunger itu noun, kelaparan. Hungrily, li itu adverb, ya. Okay. Next, this one. Tourists in our city usually visit the capital, spend some time in the presidential library, and blah, blah, blah around the university campus. Again, type the answer. A. Anis answered A, Dewi A. All right. Ada lagi? B, Fitri B. Okay. Sorry. The answer is A. Okay, Metika to C. Let's see. Actually, the answer is A. Kenapa? Nah, that's what I have mentioned before. I have urged you before that kalau kalian ketemu conjunction, you have to know sebenarnya conjunction itu nyambungin apa. Ya, ini tricky sebenarnya. Kalau kalian agak susah, alright, agak susah menentukan, just try to translate that into bahasa. It doesn't matter. Jadi kalau misalnya agak susah nih nentuin dia nyambungin apa nih, kalian harus coba translate that into bahasa dan subjeknya turis, oke, correct. Subjeknya turis, benar. Subjeknya adalah turis di sini. Turis terus verbnya visit, right? Ada spend. Oke, kalau ada conjunction and ini harus nyambungin apa? Itu yang harus kalian cari tahu dulu. Kalau susah, coba translate into bahasa, yuk. Tourists in our city usually visit the capital, spend some time in the presidential library, and blah 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 around the university campus. Turis di kota kami biasanya mengunjungi capital tuh harusnya E ya, ibu kota, spend mengunjungi ibu kota, menghabiskan waktu di presidential library dan titik-titik around mengelilingi kampus. University campus. Jadi dan di situ nyambungin apa sih dari kalimat yang kita baca sebenarnya, dan itu nyambungin visit, mengunjungi, menghabiskan, dan harusnya juga verb lagi dong, activity lagi. Mengunjungi, menghabiskan, dan berjalan, right? Berjalan. Kita lihat di sini visit itu verb 1. Spend itu verb 1. Oke, dan di sini harusnya juga verb 1. Dari A, B, C, D, verb 1-nya yang mana dong? It's either A atau C. Ya kan? A itu walk tanpa S, C itu walks with S. Dua-duanya verb 1. Gitu. Tapi kalau kita harus milih, kita lihat nih subjeknya apa. Benar kata si Dewi tadi, subjeknya adalah turis. Kita lihat turisnya, ada S. Kalau ada S, ingat, subjek ada S, verbnya yang nggak ada S justru. Right? That's why the answer is A, walk. Lagian kalau kita yang melihat di sini nih, kita sambungin visit nggak ada S, spend nggak ada S, berarti di sini nggak ada S juga gitu. Right? So that's why the answer is A. Oke, coba yang ini. Ini yang bagian kedua. Kalau yang tadi kan yang cari yang benernya ya. Kalau ini bagian cari yang salahnya. Alright. Ini juga nih, which one? Kalian ketemu conjunction kan? Nah, kalau sebenarnya gampangnya kalau kalian ketemu conjunction, dilihatin dulu deh conjunction itu nyambungin apa gitu. Karena itu one of the clue juga. So the answer is D. Yes, alright. Kenapa D? Lihat, N di sini nyambungin apa dong? Kan N conjunction, salah satu yang harus kalian lihat itu conjunctionnya ada N. N itu nyambungin apa?
no atmosphere, no air, and no water. Harusnya ini atmosphere noun, air itu udara juga noun, so it should be noun as well. Water, not watery. Watery itu adjective. Ya, that's D, correct. Okay, this one, yang mana yang salah? My neighbor Peter works hard and play hard. D. Okay, right. So the answer is D, correct. Why? Karena subjeknya adalah Peter, sorry, not Peter sih, neighbornya. Kalau between koma, subjeknya yang sebelumnya ya. My neighbor itu your subject, and then dia pakai works with S karena neighbornya singular tanpa S, so the verbnya harusnya dengan S. Plays hard, works hard, and plays hard. Okay. Nggak usah dulu. Okay, set about the structure. Jadi poin dari structure adalah yang pertama, yang kalau kalian bisa memahami itu aja ya, subject verb agreement, conjunctions. Oke, itu sudah lebih dari, I can say that's actually more than 60% questions related to those. Bisa 70% ya. Palingan kalian bisa nambahin dengan, kalau kalian bisa bedain adjective sama adverb gitu. Atau komparatif, kalau ada komparatif ada ada more, harus ada than, that's it. Ya, jadi kalau kalian ketemu yang kayak itu tambahan-tambahan aja. Yang penting kalau kalian memahami itu sudah takes about 70% question related to subject, conjunction, subject verb agreement, itu takes more than 60%, about 70%. Ya, itu udah dapat 53 poin sekitar. Kalau kalian benar semua di pertanyaan itu. Alright? Nambahannya boleh yang adjective sama adverb. Yang kalau adjective sama adverb itu adjektifnya harus kalian hafalin dulu. Adjective tuh yang mana aja, bukan yang simple-simple kayak short, tall. That's so simple. You're not going to find it easily in the TOEFL. Jadi kalian harus cari tahu more complex adjective. Ya, ada yang pertanyaan? Oh nggak ada. Oke. Okay. Now we go to reading ya. At the end, there will be like a game. Yeah, there will be questions. Yeah, reading. Okay. Okay. Jadi these are the questions, type of questions in reading. Wait a minute. However, wait a minute. The most common questions in reading ada dua sebenarnya. There are two types of questions yang paling banyak in reading. The first one is a detailed question. Yang kedua adalah word meaning atau vocabulary. I'm not going to discuss vocabulary because vocabulary is actually just, you know, it depends on yourself then. Ada caranya, but it's quite tricky. Ya, jadi kita coba bahas yang detailed questions karena ini yang paling banyak. Paling banyak kedua adalah word meaning atau vocabulary. Yang selalu ada itu juga main idea. Ya, reference questions kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Right? Terus yang specific information line berapa sampai line berapa itu kadang-kadang ada juga, kadang-kadang enggak. Memang kebanyakan ada, tapi paling 2 questions, right? 3 questions gitu. So we're going to discuss yang paling sering aja. Okay, let's come to the main idea question first. For a minute. Okay, so for main idea questions, as mentioned before, then you need to read the first line of each paragraph, right? Jadi kalian baca sentence awal-awal dari setiap paragraph. Terus, after you read the sentences, just find the common idea.
common theme-nya apa dari dua kalimat yang kalian baca itu. Hey, if the text consists of 2 paragraphs like this text, then you need to read the first sentence of paragraph 1 and the first sentence of paragraph 2. After you read those 2 sentences, then you find something in common, sesuatu yang sama, sesuatu yang berhubungan dari dua kalimat itu. Let's go with this one. Topik, main idea sama nih. Misalnya kita lihat nih, ada dua paragraf. Let's read the first sentence. Samuel Morse accomplished something that is rarely accomplished. He achieved fame and success in 2 widely differing areas. Jadi intinya apa dari ini adalah Samuel Morse yang accomplish something, yang mencapai sesuatu. Oke, yang kedua, in addition to his artistic accomplishments, Morse is also well known for his work developing the telegraph and what is known as Morse code. Jadi itu adalah kalimat kedua yang kita baca, or that's the first sentence in the second paragraph. Then we just try to correlate those 2 sentences. Kita coba sambungin dua sentence itu. What is in common between those 2 sentences? Kita lihat yang mana yang sama? This one. Pencapaiannya, right? We're talking about his accomplishments. Accomplishments. Yang pertama dia ngomongin fame. Ini accomplishments-nya. Terus success into widely differing areas. Second paragraph dia ngomongin tentang accomplishments-nya di bidang telegraph, for example. Wants to say something? No, D. Oh ya, the answer is D. Okay, correct. Yeah, that's why. Jadi yang mana sih yang berhubungan dengan accomplishments di antara A, B, C, D ini? Accomplishment itu kan pencapaian tuh, something which is something good, right? So that is actually successes. Yeah, after you find the common theme, then you go with the options yang sama dengan kesimpulan dari dua kalimat yang kita baca tadi yang mana? So it is D, successes, varied successes, varied accomplishments, pencapaian yang beragam, pencapaian yang banyak dari si Samuel Morse. Alright, kita coba the second example. Yes. Sorry. Okay. Wah, kalau dibahas kalau ngerjain sendiri bingung antara A dan D. Memang sih, kalau misalnya dibahas lebih mudah jelas, right? Coba, kalau yang ini, please give me answer. Kelihatan nggak yang pertama? Kalimat pertamanya kelihatan nggak? Mount Rushmore is well-known monument in the Black Hills of South Dakota that features the coincidences of 4 U.S. presidents. Coba ya, baca kalimat, you read the first sentence of each paragraph and try to correlate them. Sambungin mereka, kalimat-kalimat itu disambungin. Cari persamaannya. A, okay. Dewi answer is A or B. So A or B then? Others? B? Okay. Widya answer B. Oh, sorry. A, okay. Let's check it. Let's check ya. Jadi kalimat pertama, when you see this, all right, Mount Rushmore is a well-known monument in the Black Hills of South Dakota that features the coincidences of the 4 U.S. presidents, Washington, Jefferson, Roosevelt, and Lincoln. Jadi dia ngomongin Mount Rushmore itu apa? Ya, Mount Rushmore adalah ini, well monument. Oke. Kalimat kedua, Mount Rushmore was the project of visionary sculptor John Goodson dalam Motte Borglum, who was born in Idaho but studied sculpture but befriended with the. Oke. Jadi dia ngomongin apa dari situ? Dia tetap ngomongin Mount Rushmore, tapi lebih fokusnya ke si sculpture-nya, ya, yang pembuatnya,
ya kan? Project of Visionary Sculpture John Bogoodson dalam Moteborglum. Jadi dia lebih fokus ke si pembuatnya, right? And then paragraf ketiga kita baca. Mount Rushmore was not completed within 5 years predicted by Borglum, and was in fact not actually completed within Borglum's lifetime. Berarti kalimat ketiganya dia ngomongin si Mount Rushmore itu nggak selesai nih sesuai dengan waktu yang ditentuin, right? Berarti dia lebih ke related to the obstacles dong, problems, karena dia nggak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. So, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita relate dari those three sentences? Yang pertama, dia ngomongin Mount Rushmore. Yang kedua, dia ngomongin si pembuatnya. Yang ketiga, dia ngomongin masalahnya. Dia nggak bisa selesai dalam waktu dalam waktu sesuai yang ditentuin, right? Nah, tiga-tiga itu kita coba lihat tuh di antara A, B, C, yang mana yang paling bisa nyambungin di antara tiga informasi itu. If it is B, Mount Rushmore is a famous American monument, dia cuma ngomongin Mount Rushmore kalau itu adalah famous monument, that's it. Terus sambungannya dengan B, kalimat kedua, kalimat ketiganya yang mana? At least dia harus ada yang disambungin di antara dua kalimat itu. So that's not B. Yang C, Mount Rushmore has sculptures of 4 US presidents on it. It's discussed in paragraph 1. It is, but the problem, no. Alright. John Bogoodson dalam Moteborglum created Mount Rushmore. It's discussed in paragraph 2. But problem, terus monumennya apa? Nggak ada. Alright. Jadi Mount Rushmore itu apa? Terus Mount Rushmore dan pembuatnya, Mount Rushmore dan masalahnya. Ya kan? Itu. Jadi kesimpulan dari tiga itu yang paling mendekati yang mana? It's actually yang A. Then Mount Rushmore adalah huge project dari si Borglum. Oke, si problems-nya itu dibilangin dengan numerous obstacles itu. Right. So the answer is A. Ada yang benar? Yes. Alright. Most of you got correct answers. It's A. Ya. Padahal yang jelasin, ya. Tapi kan kita lihat yang mana yang paling mendekati dari tiga itu. Kalau yang B, dia cuma ngomongin famous monument aja dong. Famous monument berarti si famous monument cuma ada di paragraf A doang dong. Paragraf B yang ngomongin si obstacles nggak ada dong, gitu kan. Terus yang paragraf B itu dia ngomongin was the project, yang big project dari Borglum itu juga nggak ada diomongin di B gitu. Terus kalau yang C itu juga cuma diomongin di paragraf 1. Dia nggak ngomongin si masalahnya. Kita harus, kalau main idea atau topik ini kita harus coba relate ketiga kalimat di antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Relate tiga-tiganya. Yang mana yang paling mencakup tiga-tiga kalimat yang kita bahas tadi. Gitu. Right? Yang pertama, Mount Rushmore was a huge project. Mount Rushmore adalah huge project. Huge project itu ngomongin tentang paragraf 1 dan paragraf 2, ya kan? Terus paragraf ketiga dia nyangkupin tentang dia ngomongin obstacles-nya, problems-nya. So kita what is it? We include those information together. That's why the answer is A. Okay. Okay, now we tell questions. Yes, mind blowing. All right. Okay, when we talk about detailed question then, detailed questions is related to the keyword, right? Ini selalu berhubungan dengan kata kunci dari question itu sendiri. Oke, let's check. Kita coba langsung cek ya. When you're doing the detailed questions, then you need to see the question first and find the keyword then. Cari kata kuncinya. Right. Nomor 1 misalnya, the passage indicates that Annie learned to hunt. Ini keywordnya yang mana? Keywordnya adalah learned, to hunt. Ya. After you find the keyword, then you are trying to find the same way to say that. Setelah itu, skimming.
cari keywords, you find the keywords from the questions, and then you scan the passage, you skim the passage. Yang mana yang ada hubungannya dengan learn to hunt. Okay, when we scan this, then it will be in the line 2, di kalimat atau baris kedua, right? Okay, correct. Alright. Di sini ada any learn to shoot at a very young age out of necessity, karena ada keperluannya. Kenapa? Perluannya apa? She hunted for birds. Ini adalah penjelasannya, explanation dari necessity-nya. Ya kan? Dia learn to hunt karena butuh gitu. Out of necessity itu. Dia butuh. Apa sih kebutuhannya? Ini ada titik 2, itu penjelasannya. She hunted for birds and small game animals to help feed her family and make some extra money. Jadi butuhnya apa? Kebutuhannya apa? Untuk help feed her family, untuk menghidupi keluarganya dan mencari extra money, right? So that's why yang berhubungan dengan itu adalah yang mana? B, right? Correct. Survive, ya, bertahan hidup. It's B. Number 2, what is it? Keywordnya marriage. Let me see your answer. A, B, no, A. Okay, marriage, skim. A. Oke, kalau kita skim marriage di sini itu at the age of 15, nah ini marriage, right? Keywordnya adalah marriage. Kita skim itu ada di 6, 7, okay, line 8. After we find the keyword, we read the sentence. She and Butler were married a year later. Questionsnya adalah 1 year prior, 1 tahun sebelum. Right? Berarti kalau 1 tahun sebelum, then you need to read the previous sentence. At the age of 15, she defeated Frank Butler, a professional marksman in a competition. So defeated Frank Butler. Defeated berarti yang jawabannya defeated, it's A. Defeated her future husband. Correct. Okay. And then this is unstated. Unstated berarti yang cari yang salahnya ya. Cari yang nggak disebutin. Nah, sorry. Kalau unstated, if it's unstated, you can go with the options dulu boleh. Setelah kalian dapat keyword dari questionsnya, problem, right? Problem encountered. Boleh dilihat di sini yang ngomongin problem itu yang mana. If it's quite difficult for you to find problem encountered, boleh lihat dari optionsnya. Ada yang ngomongin coworkers laughed at him. Oke, kalau kita ngomongin problem itu ada di line ke, ada yang udah jawab? A? Nah, oke. Kalau dia ngomongin problem yang berhubungan dengan problem, it is discussed in paragraph 2. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah how you find what is it, the statement related to the keyword, right? So it is here. It took 11 long years of ridicule by associates. Alright, 11 long years of ridicule by associates itu sama dengan A. Coworkers, associate sama dengan coworkers. Ridicule sama dengan laughed, ya. Diolok-olok, right? Laughed at him. And then public was not interested. Ada disinterest by public. C. Suffered numerous mechanical problem. Ada nggak? There is no. He didn't have enough money. Ada shortage of funds. So the answer is C then. All right. We have 20 minutes to go. Okay, maybe that's it that I can share you because we have 20 minutes to go. We can share the things, and then in the last 5 minutes there will be, or 10 minutes there will be questions for you, right? If you rewards, then maybe I can go to the host. I can go make it the host again. Then let me just. Iya.
Thank you banget, Salsa, kita udah dapat insight ya hari ini. Udah hampir 2 jam belajar tentang TOEFL. Ini lihat teman-teman antusiasnya, ini wah ini oke banget sih, udah pinter-pinter banget jawabannya dan ngikutin Salsa. Nah, sampai ini kalau ada yang pengen ditanya, mungkin aku batasin sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang ingin coba tanya-tanya Salsa, boleh raise hand atau boleh ketik di, ya boleh. Mazia ya. Boleh langsung speak aja. Yes, Mazia. Oke, terima kasih. Kak, tadi aku sempat dengerin yang listening ya. Memang kalau misalnya faktanya ketika kita ngerjain TOEFL ITP di lokasi, kita bener-bener harus konsentrasi ya, nggak boleh oleng sedikit gitu. Betul. Sedangkan kalau di reading ini sebenarnya kita ngerti teksnya kan, cuma kadang kita keburu waktu nih. Kayak tadi nih, kita harus benar-benar ngeliat kayak kacamata kuda gitu, dari tiap passage ini apa poinnya apa dan sebagainya. Ada tips nggak sih Kak supaya kita tuh bisa lebih fokus, konsen, nggak oleng-oleng gitu, biar bisa benar-benar ngejawab dengan oke gitu. Makasih Kak Elsa. Oke, jadi sebenarnya kalau di reading itu benar sama kayak listening, yang penting itu fokus. Benar, itu correct. That's the first tips ya, sebenarnya fokus. Tapi memang kalau reading ini kan bagian terakhir nih ya, bagian terakhir yang kita tuh udah capek ngerjain listening, udah ngerjain struktur, tuh bagian yang paling melelahkan. Nah, again, kalau kalian punya banyak waktu, alright, sebenarnya kalau selama kalian bisa practice skimming sama scanning itu dengan baik, itu bakalan help you a lot. Kenapa? Karena kan dalam questions in reading itu lebih banyak kalian harus cari keywordnya itu sendiri, ya. Dia lebih banyak ke details nih. So, sebenarnya questions in reading itu lebih banyak ke details questions, whether it is stated atau unstated, atau kalian harus invert, kalian harus menyimpulkan sendiri, itu lebih banyak ke details. Nah, kalian praktis aja, ini mau di TOEFL, mau di IELTS, sebenarnya practicing of skimming sama scanning the text, itu that's the important one. Selama kalian bisa skimming sama scanning dengan baik, it will help you a lot. Kenapa I tell you like that? Karena it's impossible for you to read the text from the first sentence until the last sentence. It takes a lot of time. Ya, jadi itu menghabiskan waktu sekali untuk baca, dan kalian akan pusing kalau kalian baca dari pertama sampai akhir. Alright, yang penting itu kalian bisa dapetin kata kuncinya dengan baik dan skimming di teks yang berhubungan dengan kata kunci itu. Gitu. Kalau kalian dapetin itu dengan mudah, ya if you practice that a lot and then if you can do it well, then it will help you more. It will help you a lot. Karena itu gimana ya? Kalau kalian harus baca, jelas itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih, kayak it will make a burden for you. Then you will get easily get headache, easily get dizzy. Tapi kalau kalian cukup cari kata kunci, ya terus skimming, baca kalimat yang berhubungan dengan itu saja, itu nggak akan buat kalian sepusing itu sebenarnya. Jadi my suggestions itu yang pertama, biasakan atau sebisa mungkin kalian praktis gimana cari kata kunci dari questions. Yang kedua, kalian biasakan skimming, karena skimming ini tricky. Tricky kenapa? Kalau kalian baca kecepatan, kalian nggak dapat katanya. Kalau kalian baca kelampetan, kalian akan buang-buang waktu. Gitu. Right? Jadi kalau nggak oleng-oleng itu gimana kalian posting diri kalian aja gitu. Kalau di depan, kalau di tes venue-nya yang sebenarnya, usahakan untuk tidak banyak lihat kanan kiri. Kalau kalian lihat kanan kiri, then okay, you will just lose your focus. Apalagi kalau listening. Alright, kalau memang kalian jatuhnya unlucky duduk di belakang, it's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan usahakan untuk nggak lihat kanan kiri, karena kalau dilihat kanan kiri, terutama kalau listening, hilang semuanya. Kalau di reading, kalau lihat kanan kiri, terus apalagi ngeliat muka orang sebelah kanan kalian bete, sebelah kiri bete, gitu kan, kalian juga keikutan vibe-nya gitu. Jadi fokus on your reading, itu aja, fokus on your paper. Jadi nggak usah ngeliatin orang, that's it. Selain latihan skimming itu ya, terus untuk vocabulary, I didn't discuss here ya. Kenapa? Karena vocabulary is tricky thing. Jadi vocabulary itu selalu berhubungan dengan seberapa banyak kalian sudah baca buku, seberapa banyak kalian sudah baca
teks gitu. Jadi vocabulary itu berdasarkan ini kalian sendiri gitu. Karena vocabulary can be very easy for certain people, can be very difficult for certain people as well. Ya, so make yourself. Yang mana kalian mau jadi yang easy atau yang difficult. Kalau kalian mau buat easy, banyakin baca. Actually itu adalah tips yang setiap orang akan kasih gitu. Banyakin baca, banyakin nonton, banyakin dengar gitu. But that works. Ya walaupun tips itu dikasih berulang-ulang, but if you do it, it will break a lot. Banyakin baca, banyakin nonton, banyakin dengar. That's it. Sebenarnya untuk melatih listening sama reading itu. Mau dia untuk di TOEFL, mau dia untuk IELTS nanti gitu. Yang paling penting itu practicing a lot. Okay? Mazia, thank you for the question. Oke, thank you Mbak Mazia untuk pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kalau ada yang bertanya, silakan teman-teman. Oke, Mbak Dewi boleh langsung open mic aja. Oke, thank you for the change. Jadi saya mau nanya Kak, ini berkaitan dengan listening. Jadi biasanya kalau listening ada pertanyaan yang berkaitan dengan what does the people mean, itu biasanya membuat kita bingung. Karena kadang-kadang kata yang kita dengar itu bukan kata itu maknanya gitu. Misalnya kita mendengar kata tapi kata-kata itu memiliki penyebutan yang sama tapi dengan penulisan yang berbeda gitu. Jadi kita itu kadang-kadang dibuat bingung juga. Mungkin ada tips dari Kakak gimana caranya menjawab soal listening yang pengucapannya sama tapi sebenarnya bukan itu gitu. Terima kasih itu Kak. sebenarnya ya terima kasih Dewi. Sebenarnya yang kita bahas awal tadi loh Wi. Jadi kalau kalian dengar misalnya ya di listening kalian katanya ini nih, misalnya kalian dengar kata kayak run for example. Ya, kalian itu jangan, sebenarnya poinnya adalah kalau di part A justru itu kalian yang nggak boleh lihat, nggak boleh kalian pilih gitu. Jadi misalnya di ABCD itu ada kata run atau ada misalnya carpet misalnya, right? Carpet itu ada di A, B, C, D. Carpet ada apalagi kata-kata yang mirip carpet, for example. Itu justru nggak usah dipilih, Wi. Yang harus Dewi pilih adalah yang sinonim dari si carpet itu gitu. Jadi mau dia ucapannya sama gitu, yang di ABCD itu ada beberapa kata yang bunyinya sama, itu nggak usah dipilih. Justru salah satu tipsnya adalah ya kalau kalian mentok banget nih, ini tapi nggak harus kalian jalanin ya, nggak harus selalu dijalanin, jangan mentang-mentang ini dikasih tips ini terus you just do it all the time, no. Justru kalau misalnya di antara A, B, C, D itu, yang A nih misalnya ada, misalnya ya kita pakai men misalnya, yang di A ada apartment for example, yang di B ada department for example, di C ada compartment for example, itu kan men semua tuh. Justru kata-kata yang mirip-mirip kayak gitu itu justru jangan yang dipilih, right? But again it's not always having the same way like that. Itu kemungkinan besar itu bakalan terjadi seperti itu. Karena sesuatu yang kalian dengar jelas di orang kedua itu bakalan jadi sesuatu yang mungkin dimasukin di jawaban itu, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya apartemen tadi, ada statementnya adalah she just moved into a new apartment, right? The woman just moved into a new apartment. Dia ngomong gitu kan. Terus optionsnya ada A. Let's say namanya Mary is moving into a new apartment. Itu kalau kita sekali lewat itu bakal something that we need to answer or we choose gitu. Itu adalah option yang bakalan kita pilih. Padahal itu maknanya berbeda. Kenapa? Kalau dia statementnya adalah moved, just moved, berarti udah lampau dong gitu. Sedangkan optionnya is moving itu bisa jadi present, bisa jadi untuk future, akan pindah atau sedang pindah gitu. Right? Jadi makanya what you hear is not something that you need to choose. That's it. Jadi salah satu tipsnya mungkin kalau mentok banget itu boleh cari yang berbeda dari optionsnya. Oke. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Miss Elsa untuk feedbacknya untuk dua pertanyaan tadi. Nah, ini kita udah dapat di penghujung terakhir nih acaranya. Ini aku bakal jelasin singkat. Kita bakal kenalan
tentang Magenta, dan di akhir acara aku mau kirimin link yang isinya tuh account yang bisa kalian gunakan untuk exercise apa aja yang udah dipelajarin bareng Miss Elsa hari ini. Oke, ini aku bantu share screen. Oke, ini udah kelihatan ya? Gimana? Aman? Aman, Kak. Oke. Ini aku mau kasih sedikit tips atau sedikit informasi tentang program yang akan kita selenggarakan dekat-dekat ini. Jadi siapa bagi kalian yang ingin ngobrol lagi, mungkin kurang ketinta sama Miss Elsa hari ini, pengen ada segudang pertanyaan. Nah, ini kalian boleh ikutin program yang udah kita siapin, ada beberapa level dan juga ada beberapa program. Nah, oke. Di kita itu memang pusat latihan untuk persiapan dan juga untuk tes IELTS, untuk tes IELTS ataupun tes TOEFL resmi. Jadi buat teman-teman yang ada di kota manapun yang ingin ikut tes TOEFL atau tes untuk IELTS itu bisa ikutan di kita, termasuk untuk kelas persiapannya. Lalu tutor-tutor kita juga semuanya udah bersertifikat juga, ada sertifikat mengajar dan tentunya dengan high score baik IELTS maupun TOEFL. Lalu kita ada konsep yang belajarnya itu fun dan juga interaktif, diskusi sama seperti yang kita pelajarin bareng Miss Elsa hari ini. Kurikulumnya kurikulum struktur yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Untuk kelasnya sendiri, kita ada 2 tipe program nih. Kita ada tipe kelas yang face to face untuk yang offline, lalu kita juga ada kelas untuk yang online. Nah, untuk pilihan kelasnya kita ada 5 tipe belajar yang akan kita bisa sesuaikan untuk kebutuhan kamu. Ada kelas intensif, itu kelas yang cukup agak santai. Lalu yang kedua ada kelas yang fast track, itu kelas untuk yang mungkin sedikit agak ngebut dikit yang ingin ngejar tes TOEFL atau IELTS juga. Lalu ada kelas express yang super ngebut bagi kalian yang udah kepepet banget, mungkin ingin refreshing tentang TOEFL. Lalu kita ada kelas weekend yang ketemunya seminggu sekali buat kalian yang mungkin yang udah kerja atau ada kegiatan lain di Senin sampai Jumat. Terakhir ada kelas private face to face bareng mentor, kayak misalkan TOEFL face to face bareng dengan Miss Elsa. Nah, ini untuk levelnya ada level foundation, advanced dan master. Untuk jadwal belajarnya kurang lebih segini, ada yang 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan private yang per jam. Untuk durasinya mungkin bisa dicek, ada bulan, 1 bulan, 2 minggu, ada yang minimal 10 jam untuk private. Kelasnya terbuka untuk kelas offline dan juga kelas online. Oke, ini ada sedikit tampilan untuk yang student result kita, ada beberapa, ada event yang dapat 997 skornya, ada Cynthia, ada Ferdi dan juga Aulia Ferdi. Ini hanya beberapa nih, masih banyak student yang lain kita. Nah, ini mungkin salah student kita Cynthia Matsa, ini kebetulan didikan Miss Elsa juga ini. Ini sekarang udah join juga, udah dapat di salah satu PTN negeri. Ada Cynthia. Nanti kalau kalian ingin join nanti menjadi salah satu student kita, nanti bisa dapat insya Allah bisa dapat high score yang sesuai target yang kalian umumkan. Oke, ini kurang lebih untuk kelas-kelasnya dan beberapa student kita untuk di berbagai program kelas. Nah, kita kebetulan sekarang lagi ada ngebuka kelas juga, tapi untuk yang offline untuk saat ini itu ada kelas untuk yang TOEFL level advance itu starting di bulan Februari tanggal 21, Senin dan juga Rabu. Itu pukul 14.30 jam 4 dan 15.30 sampai jam 5. Dan akan ada potongan 50% untuk registrasi pendaftaran. Nah, tapi ini registration fee ini juga berlaku untuk kelas online jika teman-teman yang di luar dari Palembang yang ingin join kelas online kita. Jadi registration fee ini berlaku untuk kelas yang offline dan juga online. Jadi nanti boleh kontak aja, dicatat nomornya di 0811 730 686, nanti bakal dikontakin sama konselor kita. Oke, jangan lupa juga buat kunjungi lokasi kantor kita dan juga sosial media kita.
itu di IG Magenta Language, lalu di website kita di magentalanguage.com. Untuk yang di area Palembang, mungkin yang udah kenal sama kita kantornya ada 2 di dekat Unsri, di Jalan Sriwijaya Negara, dan Bangor di depan Unif Musik. Bagi yang di luar Palembang, boleh catat nomornya jika ingin tanya-tanya seputar program kita lain. Oke, PMI kita bukan hanya untuk TOEFL, kita juga ada kelas-kelas IELTS, Jerman, Korean, Jepang, Mandarin, dan juga Jerman. Jadi teman-teman yang ada tertarik untuk bahasa lain, nanti boleh chat aja di nomor ini, nanti akan ada konselor yang balesin. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Ini aku mau kirimin link yang berisikan akun tes kalian. Jadi kalian yang udah belajar hari ini bareng Miss Elsa, ya kan, bisa praktekin apa yang udah didapat hari ini. Nah, jadi boleh di copy, boleh di screenshot dulu linknya di bit.ly prediction account. Nanti akan ada Excel spreadsheet. Nanti akan ada username kalian dan juga ada passwordnya. Jadi untuk tesnya linknya udah ada, saya taruh di linknya di filenya juga. Jadi untuk tes ini itu akan boleh dikerjakan sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 dan hasilnya nanti itu bisa dicek di tanggal 11. Untuk link website ceknya juga sudah saya sediakan di hal tersebut. Mungkin enough dari saya, mungkin maaf jika ada kesalahan, terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik itu yang mungkin nggak kita sadarin. Lalu untuk sesi terakhir mungkin teman-teman boleh open cam, kita mau dokumentasi, mungkin kita foto-foto bareng. Oke, yang bersedia mungkin kita bisa open cam, kita coba say hi dulu. Iya Pak. Wah, oke, halo yang sudah open cam. Wah, yang lain yang bisa open cam kita coba foto bareng-bareng. Nanti boleh di screenshot, nanti boleh di upload juga di IG, nanti cobain tag kita juga deh nanti di Instagram. Oke, aku masih tungguin ya buat yang mau sesi foto bareng. Mungkin hitungan kelima deh. 1, 2, 3. Cheers. Oke, cheers. Oke, yang mau ikutan mungkin boleh open cam. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Nanti untuk informasi mengenai material tes dan lain-lain nanti akan saya coba kirimkan melalui grup ya. Nanti untuk kayak mungkin bakal kita kasih recordingnya, tapi enggak PPT-nya nanti bakal kita share coba di YouTube ataupun untuk di WA kita. Oke, sampai sini. Terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Dadah. Terima kasih ya.